Danas ću pripremati teleću mučkalcu, ćevape u dagari sa kajmakom i dimljenim sirom. Prvo ću početi sa pripremom paradajza. Zatim ću pripremiti luk. Onda počnem sa pripremom žute paprike. Slijedi ljuta paprika. Crvena paprika. Slijede gljive. Posolim i spremno je da ide na žar. Za 25 do 30 minuta će mučkalce biti spremne. Sad idemo na pripremu ćevapa u kajmaku. U svaku dagaru ću dodati 2 kašike kajmaka. Kajmak ću odmah malo posoliti.
Dodat ću malo dimljenog sira. Ćevapi u kajmaku su nam spremni. Oni se brzo pripremaju, oko 10 minuta, a evo kako izgledaju. Blagi pljusak nas iznenadio, ali nema veze. Nastavljamo dalje. Samo da malo posušim sto. Idemo da vidimo kakva je mučkalca.